The guy is repairing the transmission. Lotus ka? Dami naman sa Monodela yan. Galit nito. Sa Monodela yun. Steering nga. Maluwag na itong starter. Kakabit lang. Rotor lang pa. Ayun guys, full down transmission ng Dito lang yan sa Las Piñas, Nagarod. Fortuner. Ay, Montero. Pero yan, mga expert natin. Torque converter. Gusto nyong magaling na mekaniko, dito lang yan sa Las Piñas, Nagarod. Abot yung anak. Nen. Yung ano ba yan? Yung yan.